Fish on! Fish on! Fish on na naman! Ayan, fish on! Para kay Lisa. Ayan o, kabibit wife o. Ayan na, lapo yata to. Fish on! Lapit na. Okay, retrieve lang. Yun yung nag-strike dito sa akin eh, nakawala. Ang lakas ng strike kanina. Oh. Ayun na, sumabay pa yung alon. Yan na, grabe ang tagal matak. Kuya, tulungan mo na kaya. Pisyon. Nanganginig ang rod. Yan na, makamalaki yan. Ha? Mukhang pating ulit. Dragon. Sumasabay yung alon, oh. Makita nyo, lakas ang alon. Nandito yung pangganso, oh. Teka lang, medyo malayo. Wait lang, ha. Gagansuan. At medyo nahuli yung dragon. Lapo? Lapo! Woo! 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 Oh! Tatlong lapo! Ay! Hala, grabe! Oh my God! Napakadami! 1, 2, 3, 4, 5, 6! Teka lang, ha? 6, no? Kaya palang bigat. Ay na, hindi lang dragon. Christmas tree! Shit, teka lang. Grabe, kaya pala ganun kabigat lahat, kinainan. Grabe, oh. Harap ka nga dito. Kadami naman nun.